टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराओ, बांग्ला के बचाओ। এই খবরটি নিবেদন করছে স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি। আপনার সন্তানের স্বপ্নের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার একমাত্র সঠিক ঠিকানা। যোগাযোগ 7044086270। শ্রমিক ভট্টাচার্য বঙ্গ বিজেপির সভাপতি হওয়ার পরেই পরিবর্তনের এই ইঙ্গিতটা পাওয়া গিয়েছিল। এবার দুর্গাপুরের সভায় এসে বঙ্গ বিজেপির নতুন অবস্থান আরো স্পষ্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। খাঁটি বাঙালির মতো বাংলায় ভাষণ শুরু করলেন মা দুর্গা এবং মা কালীর নাম নিয়ে। 26 বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় ভালো ফল করা এবং এই রাজ্যেও ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবার কার্যত কোমর বেঁধে নেমেছে কেন্দ্রীয় বিজেপি, যার প্রমাণ বাংলায় প্রধানমন্ত্রীর 2টি সফর। এবার দুর্গাপুরে এসে তিনি যেমন 7টি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন, তেমনি আগামী নির্বাচনে দলের লক্ষ্য স্থির করে গেলেন। এদিন জয় মা কালী বলে বক্তৃতা শুরু করলেন নরেন্দ্র মোদী। তারপরেই বললেন, বিজেপি বিকশিত বাংলা চায়, বাংলার এই মাটি প্রেরণায় পূর্ণ, বিজেপির সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করতে চায়। রীতিমতো বাংলা ভাষাতে প্রধানমন্ত্রী বললেন, বাংলা পরিবর্তন চায়, বাংলার উন্নয়ন চায়। মাতা কি বড়রা আমার প্রণাম নেবেন, ছোটরা ভালোবাসা। जय मां काली, जय मां दुर्गा। ये सावन का पवित्र महीना है। ऐसे पावन समय में मुझे पश्चिम बंगाल के विकास पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला है। अभी थोड़ी देर पहले ही सरकारी कार्यक्रम में 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़े सपने देखे हैं। बीजेपी एक समृद्ध पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है। बीजेपी एक विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण करना चाहती है। দুর্গাপুরে নেহেরু স্টেডিয়ামের মঞ্চ থেকে নানা ইস্যুতে রাজ্যের শাসক শিবিরকে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী। আরজিকর ইস্যু থেকে শুরু করে কসবার আইন কলেজে ধর্ষণের ঘটনা, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, মুর্শিদাবাদের অশান্তি, তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে কোনো কিছুই বাদ দিলেন না নরেন্দ্র মোদী। বর্তমানে যে ইস্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে সরব, সেই বাংলাভাষী ও বাংলাদেশি ইস্যুতেও চরম আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে সরাসরি নেমে পড়েছে তৃণমূল। কান খুলে শুনে রাখুন, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। साथियों, युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहाँ हो रहा है वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण टीएमसी का भ्रष्टाचार है। इससे हजारों परिवार तो उन पर तो संकट आया ही है। स्कूलों में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य भी
टीचर्स की कमी के कारण अंधेर में है। हालत ये है कि कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये सिस्टमैटिक फ्रॉड है। टीएमसी ने बंगाल के नौजवानों के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। साथियों, माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। ये उस धरती पर हो रहा है जिसने कादम्बिनी गांगुली जैसी बेटी को संस्कार दिए, जो भारत की पहली वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर थी। आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और आप सबने देखा है जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। তার ভাষণেই উঠে এসেছে আরজিকর ও কসবা ধর্ষণ প্রসঙ্গ। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার হাসপাতালও মেয়েদের জন্য সুরক্ষিত নয়। তখনও দেখা গিয়েছে কিভাবে অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে তৃণমূল। এরপর কলেজেও একটা মেয়ের ওপর কিভাবে অত্যাচার চালানো হলো সেখানে দেখা গেল তৃণমূলের লোকেরা জড়িত। এখানেই শেষ নয়, মুর্শিদাবাদের হিংসার প্রসঙ্গ তুলেও শাসক দল তৃণমূলকে প্রবল আক্রমণ করেন বিজেপি অন্যতম মুখ। মুর্শিদাবাদ নিয়ে রাজ্যের পুলিশকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। মোদির কথায় মুর্শিদাবাদের মতো ঘটনা ঘটলে পুলিশ পক্ষপাতিত্ব করে, আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। তৃণমূলের গুন্ডাগিরির জন্যই এখানে উদ্যোগপতিরা আসেন না, তৃণমূলকে সরাতেই হবে। সিন্ডিকেট রাজ দেখিয়ে পালিয়ে যান বিনিয়োগকারীরা। প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা সব রসাতলে যাচ্ছে তৃণমূল জমানায়। जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद ना हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है। यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे, लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, वो देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। এরপরে প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রসঙ্গ। তিনি বঙ্গবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলেই বাংলাদেশের অন্যতম শিল্প সমৃদ্ধ রাজ্য হয়ে উঠবে। এটা আমার বিশ্বাস, কিন্তু তৃণমূল বাংলাকে শিল্প বান্ধব হতে দিচ্ছে না। তাই তৃণমূল বাংলা থেকে সরাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে এখানে নতুন বিনিয়োগ আসে, কর্মসংস্থান তৈরি হয়। কিন্তু যতদিন তৃণমূল থাকবে ততদিন এইসব হবে না। রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের মতে এদিনের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বিজেপি নেতা কর্মীদের জন্য নির্বাচনের সুর বেঁধে দিলেন। কোন কোন বিষয়ে শাসক দলকে আক্রমণ করতে হবে, বাঙালি অস্মিতা বজায় রেখে হিন্দুত্বের চড়া সূর্যে বাংলায় অচল, সেটাও বুঝিয়ে গেলেন তিনি।
সেই সঙ্গে নতুন মোড়কে আপকি বার 200 পার স্লোগানও তুলে দিয়ে গেলেন নরেন্দ্র মোদী। সেই সঙ্গে আরও জানিয়ে গেলেন 2 সপ্তাহ পর ফের তিনি বাংলায় আসবেন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বর্তমান।